Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah mau bergabung lagi di acara YPI hari ini yang kedua ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu, aku mau jelasin dulu. YPIA itu apa sih? Jadi, acara YPIA atau Youthpreneur in Action merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Podomoro University dan tahun ini merupakan tahun ketiga yang mengusung tema Game Changing Zillennials, yang dimana acaranya berupa eye pitching, competition mahasiswa Podomoro University, dan beberapa webinar yang dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Rabu besok. Oke, untuk sebelumnya aku ada sedikit video mengenai acara YPIA di tahun lalu. Oke, ini dia videonya. Nah, seperti itu. Nah, seperti e-flyer yang tadi barusan kalian lihat, bahwa hari ini kita kedatangan tamu spesial dari LinkedIn, Mbak Lani Wijaya atau Ibu aja kali ya, biar lebih enak. Yang mana aja? Kenapa? Yang mana aja boleh. Oke, kalau gitu kita panggil Mbak aja deh ya, biar lebih akrab gitu. Mbak Lani Wijaya, perwakilan dari LinkedIn yang akan membawakan webinar dengan tema Optimizing Zillennials Future Career with LinkedIn yang akan dimoderatori oleh Ibu Yasinta. Kepada Ibu Yasinta dan Mbak Lani, kami persilahkan. Ya, terima kasih Kirana. Pagi teman-teman semua. Pagi Mbak Lani. Pagi. Disapa lagi ya. Pagi dari Singapura ya Mbak Lani ya. Iya. Ya. Rainy Singapura, hujan di sini. Ya, dan kita di Jakarta. Oke. Pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini wah beruntung sekali ya kita bisa bincang-bincang dan dapat sharing yang nantinya pasti akan banyak manfaatnya buat teman-teman semua, terutama mempersiapkan diri untuk memasuki dunia profesional begitu ya Mbak Lani ya. Jadi kira-kira di sini apakah semua sudah punya akun LinkedIn? Ayo, angkat tangan yang belum. Ya, jadi Mbak Lani pasti udah punya dong ya. Saya juga udah punya, meskipun tadi udah ngaku belum update gitu ya. Nah, ternyata nih LinkedIn teman-teman, saya juga beberapa tahun yang lalu tuh saat join gitu ya, ngelihat aplikasi ini cukup unik gitu ya, karena isinya ternyata para profesional. Jadi jarang LinkedIn itu isinya yang ecek-ecek gitu ya. Jadi bahkan tadi juga sempat cerita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Lani dan Pak Wisnu sebelum kita acara mulai gitu ya, waktu saya jadi HR, itu rata-rata HR juga menggunakan LinkedIn itu untuk mencari informasi tentang kandidat yang sedang kita cari. Nah, tanpa berlama-lama ini saya akan ceritakan sedikit tentang siapa sih Mbak Lani Wijaya gitu ya. Jadi beliau adalah LinkedIn Talent Solution Expert for Indonesia gitu ya Mbak Lani ya. Dan misinya ini keren banget. Jadi misinya di LinkedIn itu adalah menghubungkan para profesional dunia sehingga mereka bisa lebih produktif dan sukses.
pas baca CV-nya Mbak Lani itu benar-benar wah maknyes gitu ya. Ternyata memang kita itu bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang, itu nggak hanya di skup yang lokal, tapi bahkan internasional. Nah, beliau ini bekerja di tim solusi talent LinkedIn dan sudah 13 tahun melayani di Asia Tenggara, baik di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, maupun di Vietnam. Dan fokusnya adalah di talent management dan recruiting. Wah, saya juga bisa belajar banyak nih Mbak Lani di sini ya. Dan ekspertisnya nih teman-teman banyak sekali. Jadi ekspertis beliau adalah rekrutmen, sales, business development, C-level engagement, kemudian talent acquisition, stakeholder management, account management, consulting, human capital strategy, dan employer branding. Wow, banyak sekali. Jadi berharap hari ini Mbak Lani kita bisa belajar banyak dari Mbak Lani dan tanpa menunggu waktu lagi, langsung ya Mbak Lani. Jadi setelah ini sesinya adalah Mbak Lani akan sharing ke kita semuanya, dan setelah itu teman-teman boleh kalau mau bertanya, silahkan chat di kolom chat ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke Mbak Lani. Silakan Mbak Lani. Iya, terima kasih atas introduction-nya, Bu Yasinta. Selamat pagi semua di sini. So nice to be here. Yeah, really a privilege and really happy Pak Wisnu kemarin ini reaching out to me di LinkedIn. Ya, jadi kita nggak pernah nih ketemu face to face juga sama Pak Wisnu, and I actually didn't know much about Podomoro University sampai Pak Wisnu kayak message aku di LinkedIn. So it's really good. Thank you ya Pak juga udah reaching out to me. So it's really a blessing juga aku bisa sharing sama teman-teman di sini. Okay, so my session maybe about 30 to 35 minutes. Jadi kalau ada questions, feel free to ya taruh di chat tadi kata Mbak Yasinta ya. Terus I would like this to be less formal gitu, yang nyantai aja, dan I hope that all the informations juga gonna be useful for you guys. Jadi fire away kalau ada questions ya. Okay, so I'm gonna share my screen. Have a few presentation. Okay, yang mana nih? Oh yang ini. Can you see? Bisa lihat Kak? Aku gedein dulu ya. Sebentar. Okay. Control. There you go. Udah gede? Sudah Mbak. Sebentar. Masih perlu ya, sudah. Udah ya. Oke, great. So, tadi yang angkat tangan berapa orang ya yang punya LinkedIn profile? Coba di chat. Yang punya LinkedIn bilang yes gitu. Yes. Wah, banyak juga. Punya dong. Very good. Yes dong, wow, asik. Okay, great. So, nanti aku juga akan ada tips juga sih how to improve your LinkedIn profile ya. Jadi bear with me. Okay, great. So today I'm gonna share about how to optimize the LinkedIn platform untuk your future. And I understand juga dari programnya Pak Nadiem, our Menteri, yang tadi dibilang Pak Wisnu juga, gitu ada Merdeka Belajar. So definitely you guys are preparing for internship yang which is longer, 1 year to 1 year and to 1.5 year, which is very exciting, right? So I'm sure that you guys cepet-cepet. Ya? Kurang diluput tetep iki Bu seminar Bu. Kok nek gambare ganti screenshotan ya. Ya, boleh di-mute dulu. Aku di unmute juga atau gimana nih? Oke, good. Enggak, sudah. Okay, good. So let's go to the next slide. So
perkenalkan, nama saya Lani Wijaya. Saya orang Indonesia, lahir di Jakarta, besar juga di Jakarta sampai SD. So a little bit of background. Aku lulus SD, saya pindah ke Singapura. So since then sampai sekarang saya belum balik lagi ke Indonesia. But over the years, after I graduated from my University of Melbourne in 2001, sorry, not 2001, 2006, 2006. Then I moved to Singapore in 2007. So, jadi dari 2007 sampai hari ini saya kerja di Singapura. Jadi total udah 13 tahun kerja di Singapura. So I move a lot during my career journey, the early career journey. So LinkedIn is actually my sixth job, right? So maybe in the audience juga ada yang mau nanyain tentang how you know, I built my career juga nanti bisa didiscuss during the Q&A, right? So basically, I stayed before LinkedIn. I used to work at recruitment agency, so I have about 6 years experience as a HR and recruiters, right? So di LinkedIn aku udah almost 6 years. Right, kalau 6 years itu kalau di LinkedIn dibilangnya dinosaur, right? Because there's so high turnover in a way because there's so many opportunities in Singapore that it's very competitive, right? But because I moved to LinkedIn and I found my purpose and passion, so I love what I'm doing right now. So what I'm doing is I help companies in Indonesia for their talent management challenges. So starting from hiring until retiring using LinkedIn solutions. Okay, so it's all that about me. So today we're going to talk about LinkedIn as a tool for you for your success. As you may heard, your network is actually your net worth. Yeah, so it needs to build over time, right? And then the second one, I'll talk about insight and trends, what's going on in the world, right? It's very important for you to know how to get insight and trends as well. And of course, the last one will be how to take control of your development. It's just a few my personal tips, ya, supaya bisa useful juga. Okay, so LinkedIn as a tool for your success. Do you know that before that, maybe I want to share that we are living in the unprecedented time, right? There's a lot of uncertainty because we are living in a pandemic situation. So there's a lot of things that we don't know, right? So maka dari itu kita harus tahu apa yang kita bisa kontrol. Right. So at the same time, like companies all over the world, not only in Indonesia, are trying to predict gitu, kapan sih kita bisa balik ke office, kapan lagi kita bisa mendapatkan working as normal gitu. Tetapi ya semuanya belum tahu karena kita juga masih menunggu vaksin, right? So this is a source from McKinsey, right? So they did a survey and making sure that the businesses are ready to maneuver, right? Because since we don't know the real duration, when is the pandemic going to end? So a lot of companies and organizations is trying to maneuver how to be successful around COVID-19. So the normal way we can see expected in October and December. So actually, if you're actually looking for internship, I think this time is really a good time because they might be already have planning new business operations in the next quarter, which is in September, October, right? So this is a good time for you to ramp up your LinkedIn profile. Okay. So how do you so I will share with you what is the best profile on LinkedIn. So basically the story, if you're asking me like, oh gimana sih dapetin kerja di LinkedIn gitu. So it was really by recommendation from my network, right? So actually I don't know this person well,
tapi aku pernah connect lah sama nih person. Nah, so he actually work at LinkedIn, terus dia rekomen aku gitu kayak Lan mau join LinkedIn nggak nih, LinkedIn lagi nyari Indonesian rep gitu, but it's actually aku nggak pernah kayak kenal dekat sama this person, so that is one way as well that I get the opportunity to work at LinkedIn, right? So maka dari itu kayak building a network that is really engaging, so you need to engage your network, you cannot be like just be quiet and have a profile udah tuh diem aja. Yeah, because kalau kamu diam, you will not get noticed, right? What we want yang kita mau goalnya adalah supaya kita bisa get the attention of our maybe future employers, maybe future opportunities or anything. Okay, so before that, I want to share with you our mission and vision. Kenapa sih LinkedIn di created gitu. So it was 17 years ago we were created. So LinkedIn vision is to create economic opportunity for every one of us, right? So how we can create economic opportunity? That means we need to empower every individuals in the world supaya mereka mempunyai digital representative of themselves, so they can be connected and so they can be productive and successful, right? So how can they be productive? Gitu. So for us is we want to connect them with the right skills, with the right companies, with the right jobs, with the right schools, like Podomoro school as a school in LinkedIn. Nah, so because itu we created what we call it LinkedIn profile, so the members can create their professional digital representative of themselves. So in Indonesia aja kita ada 16 million members, and we have about 69,000 companies registered on LinkedIn, right? So imagine guys, 69,000 companies, right? Dan kita ada 16 juta orang di sini di LinkedIn. Nah, gimana caranya kamu bisa shining like a diamond in the sky ya? Because we are just one of the 16 million, right? So nanti aku akan share gimana caranya. But at the same time, if you're wondering like, oh, okay, I haven't actually graduated, jadi nggak tahu gimana caranya create LinkedIn profile. So, and ada juga myth juga bilang kayak, oh mungkin LinkedIn is only for professional, jadi student mungkin nggak perlu LinkedIn. So actually that's wrong, right? So we see on the data as well. So LinkedIn is the data platform, right? So there's millions of data points that we collected every second. But in Indonesia aja yang students members itu ada hampir 1 juta. Ya, students ini adalah orang-orang yang belum lulus, ya seperti kalian mungkin belum lulus. Yeah, they already have created their profile on LinkedIn. Some of them already very active, like reaching out to the CEO, CMO of that companies to seek like mentorship bisa, or to seek for buat belajar aja tentang industri, or to seek opportunity di company tersebut. Okay, so there's a lot of things that you can do on LinkedIn. Okay, and I'm gonna share it with you. Exciting. Okay, so if you're thinking LinkedIn is the platform safe because you're gonna share your professional credential, right? So don't worry, we are actually the #1 ranked the most trusted platform in the world, yeah, by the Business Insider. So again, it's aligning to our vision, right? Vision kita tuh mau supaya semua professional in the world to have equal opportunity, ya, opportunity yang sama. Jadi technical team kita, trust and safety team kita to make sure that the platform have build trust. Ya, that means kontennya mesti yang benar gitu. Kita ada tim, we call it editors team. So editor team ini dia curate semua news di LinkedIn. Jadi making sure that the news di LinkedIn itu nggak fake gitu, not the fake news ya. So our editor sendiri kita punya lebih besar timnya daripada CNN, right? So a lot of people from CNN, from CNBC semuanya pindah ke LinkedIn.
malah untuk membangun this platform supaya more trusted dan semua orang supaya bisa lebih productive and successful. Okay, so first thing first, yeah, to be noticed and stay relevant, you need to build your digital brand, digital presence, we call it. Okay, so I'll go through with you the LinkedIn looks like. So when you log in and you see your profile at the top, yeah, the square here warna merah ini, itu namanya me. Me, that means my profile, right? So I'm gonna share with you how to upgrade your profile supaya lebih attractive, right? So at the end of the day, people will not see you personally, right? We're in the digital era, especially a lot of sekarang ini kita nggak bisa attend live session di kampus, itu semua online, right? Jadi sama aja di professional world juga seperti itu gitu. They don't have time to look at you face to face, so they will definitely look at your profile first, right? So makanya profilnya harus benar-benar bagus dan mencerminkan kalian gitu. Ya, jangan bohong because it's not gonna be beneficial for you if you lie. Okay, so pertama pasti muka, right? So people judging all the time. I know, right? Dia bilang kayak, oh, don't judge the book by its cover, but yeah, we are human beings, right? So they'll judge you by your picture, by the way that you write, anything. So making sure it's perfect, right? I wouldn't say perfect, but I will say like authentic. Okay, authentic mencerminkan kamu. Jadi your picture must be smiley and warm, right? Jadi people when they look at you, they also want to smile, gitu. Okay. Terus ada backdrop, so you can actually upgrade, change your backdrop. Kalau aku kan suka traveling, jadi aku upload ini foto yang aku took di Labuan Bajo, so pretty, right? So I upload it, terus dia itu yang the first box ini adalah your headline. So your headline itu akan meng-attract orang yang udah lihat foto, pasti dia lihat headline-nya. Jadi headline-nya tuh harus mencerminkan your passion, your professional career, dan juga your expertise, right? Kayak aku LinkedIn Talent Solution Expert for Indonesia, and I'm in sales, jadi aku tulis sales, and I love data. Everything that I decide, I see the data first, gitu. Jadi I'm the data lover. Terus dan aku suka travel, makanya aku tulis travel junkie, gitu. Okay, so this is one way. And then in LinkedIn, you can actually signal recruiters. Do you know that 9 out of 10 HR or recruiters will look at your LinkedIn profile before make a decision? Right, 9 out of 10. So again, if you are open to opportunities, signal them, right? Signal that you're open. And then what type of role, kamu bisa tulis semuanya di situ. And then if your expertise in something, you know, like maybe creative design, or maybe consulting, or maybe you're expert in providing, like managing project, you can actually put it here as well. Di sebelahnya. Terus if you go down to about, right? So your about has to be crisp and direct, right? So about is very important, very, very important, because this is where you are differentiated by other profile, because remember we have 16 million profiles, right? So you might want to make sure that your profile is pop out, is how you write on this about section, right? So do write a story like, hi, you know, I'm Lani, I have experience blah blah blah, I work in LinkedIn, blah, blah. So it's like a story. Jadi jangan taruh bullet points gitu, bullet A, B, C, D gitu, jangan. So we want to make sure that yang lihat profil kamu langsung kayak connected with you. So I write a little bit of my hobby and my purpose, my passion juga di section about itu. Jadi anyone that can read my profile, dia udah tahu gitu what type of person I am. Okay, so after the
about normally itu featured ya. So feature ini adalah new to LinkedIn ya. It's very new. So make use of that, right? So if you have projects gitu dari sekolah, you can actually share it here. Dan juga kayak portfolio or something like that. Soalnya dia bakal lihat kan dari one page itu nama about terus itu feature-nya. Gitu. So make sure that you can highlight your achievement there. Oke, okay. Terus yang keempat adalah activities. Oke, okay, so activities itu adalah activities kamu di LinkedIn. Yang what type of content that you read, what type of content that you like, your share, your comment, dan juga blogs. If you guys like to write, please do gitu. Write about anything that you're passionate about. Right, kan suka banyak tuh yang nulis blogs gitu. So you can also nulis blogsnya di LinkedIn. Nah itu akan masuk di activities box ini. So activities box ini is very insightful to know what is going on in your mind. Right, in the future if you want to connect with a relevant company atau enggak hiring manager, dia jadi bisa tahu oh kamu tuh passionnya di konten ini atau enggak oh kamu care about this content gitu. So jadi istilahnya they definitely bisa make relevancy gitu kayak oh ternyata this person juga suka sama konten X. Jadi he will be more open to speak with you, right? Rather than if you don't have any information at all. Okay, so the experience, so you guys, if you don't have experience, but you have like internship, you can put it here. And then there is a project section whereby you can put like your volunteering experience, dan juga yang university, what you did in the project in the university. You can share it there just to make sure that your content is attractive enough. Please do write what you did in the project itself. Like what is the achievement gitu. Jadi jangan yang kayak job description-nya aja, aku do X, Y, Z, tapi memberikan hasil. Ya, I did X, Y, Z, hasilnya ini, gitu. Jadi orang bacanya juga seneng, gitu kan. Kayak, oh okay, he's very good, gitu. Oh, she's a good achiever, so forth. Okay? And then there's this license and certification down the profile, right? So if you have global courses that you've done, like for example, LinkedIn Learning or Coursera or Udemy, they normally have a certification. You can actually upload it here, right? It's a good credential also. Okay, and then skills and endorsement. I know that some of you think that, oh, I don't have any skills, I haven't actually learned. No, actually you learn any skills yang kamu belajar itu sebetulnya dari kamu tuh 4 years old, right? So remembering apa tuh dari waktu kecil gitu ya, skills apa gitu. Kalau kamu suka minta something sama your parents and then you always get, that means you have a good negotiation skill. Okay, so something like this, you can put it under skills and endorsement. So if you're actually learning programming or any hard skills or technology, you can take the skill quiz. Ya, so the skill quiz itu akan membantu kamu dapat noticeable di kalangan HR sama recruiter. Because when they search on LinkedIn, profil kamu akan muncul pertama gitu. Kalau kamu udah ada, kalau kamu udah pass the skill quiz, ya. So again, like every single keywords in your profile is searchable by the recruiter. Ya, searchable. Jadi making sure that semuanya keywords-nya ada di situ. Okay? Nah, so I'm going done with the profile. I'm going back to the home page, right? So if you log into LinkedIn, this is the first thing that you will see, the home page, right? So the home page kamu di tengahnya itu ada newsfeed, terus kamu bisa start a post and write an article, right? So the start a post and write an article is very important, right? This is the purpose is to
engage with your network, engage with your connection, right? Maka dari itu yang aku bilang tadi, kalau punya LinkedIn profile, you need to be active on the platform, right? Because if you don't be active, you will be a ghost. Nobody knows you. Jadi percuma gitu punya profile di LinkedIn, right? So that's how you want to build your professional brand, right? You need to engage with your network. Okay, so you can start a post atau enggak write article. Okay, so if you don't, if you see on the newsfeed ada 3 dots at the top, right? So these 3 dots is actually your remote control, right? Kalau kamu nggak suka konten yang kamu lihat, kamu bisa klik on the 3 dots, itu kamu bilang hide this post, atau if kontennya nggak gitu relevant to the platform, you can report it, ya bisa di report juga. Jadi LinkedIn platform itu sebetulnya is driven by AI sama machine learning gitu. Jadi dia akan belajar, oh kamu sukanya konten seperti ini, oh kamu nggak suka yang konten ini. Jadi dia belajar based on your behavior, and dia akan menyocokkan konten-konten yang relevant to you, right? So jadi it's very critical to be more engaging on the platform supaya kamu bisa mendapatkan juicy or goodies information di LinkedIn. Okay? So dan juga yang curated editors news itu ada di kanan atas nih ya, yang today's news and views. So making sure you check on it gitu, because this is totally curated. Berarti udah di making sure that is the right news ya. Udah di vet through. Okay. Terus yang kedua, so I'm gonna move to the next tab ya. Abis home kan my network. Nah, ada my network di sini. Okay, so in my network biasanya aku bisa lihat on the left hand side kayak manage my network gitu. Ada total connection aku, ada teammates aku, ada contacts, ada people that I follow, ada groups, ada pages, ada hashtag. So ini semua your remote control in a way, right? So kamu bisa streamline your connection juga gitu, kalau yang nggak perlu nggak usah di-accept gitu kan. But since you are actually building your network ya bolehlah connect to each other. Connect as many as you possibly can. But remember if you send a connection request, make sure that you put it in the box, chat box gitu kayak, oh hi Tani, I saw you on the webinar, let's connect gitu misalnya, right? Jadi orang bisa tahu gitu, especially if you reaching out to CEO, dia kan pasti yang mau connect sama dia kan banyak banget gitu. Jadi kalau kamu nggak tulis notes, they may not actually accept you. Ya, terus online event juga banyak banget tuh di LinkedIn, because sekarang ini semuanya working from home. Jadi if you want to learn more, you can actually join on all these online events globally, and it's free. Ya, untuk menambah wawasan atau nggak belajar gitu. Okay. Terus yang ketiga tabs-nya itu jobs tabs. Nah, I think this is very relevant to you guys, right? So making sure that you're on the English version of the LinkedIn. LinkedIn kan ada bahasa juga ya, tapi ini bahasa Inggris. Kamu switch ke bahasa Inggris supaya bisa dapetin interview preparation. So this interview preparation is actually new feature. Jadi di sini ada 23 atau 26 common questions. Jadi kamu bisa praktis, ada videonya, ada tipsnya. Jadi it's really useful for your interview preparation. Jadi kamu tinggal klik nih. Ini semua free ya guys. Okay. Nah terus jobs kita itu based jobs yang appear di sini itu ada AI-nya lagi gitu. Kayak yang tadi aku bilang semuanya driven by AI. Jadi dia bakal lihat your profile. Maka dari itu tadi aku ke profile kamu dulu supaya kita bisa improve with the right keywords and with the right title gitu. Nanti our system akan push the relevant content ke orang-orang di relevant content to me gitu ya, because based on my profile, right? Based on my profile, I will get positions yang relevant to me. Yeah, so it's very good if you take a look, itu ada langsung semuanya relevant jobs. Okay, now still on the job. So for example, if you click on each jobs,
that you're interested. Nah, seperti ini, HRBP di Indonesia, TikTok gitu ya. Nah, so di sini tuh banyak banget information guys ya, teman-teman. Ada judulnya dan juga ada company-nya siapa, right? And udah itu ada how many views, how long is this job has been posted, and then how many people are viewing these jobs. Right, posted-nya 2 minggu, tapi yang view-nya 13.000. Wow, banyak banget ya. Terus, you can actually click easy apply untuk apply, or you can reach out to the recruiter atau orang-orang yang di TikTok. Ya, so kamu bisa tahu juga sih orang-orang yang di TikTok siapa aja dari connection. Right, maka dari itu your connection is really matters. Kalau kamu punya banyak koneksi kan, dan koneksi itu benar-benar koneksinya benar-benar useful, they may be working in the company that you want to target. Jadi dari situ kamu bisa minta for a referral. Okay, so it's very important, referral, and maybe dari university sama di Podomoro juga gitu. Jadi kamu bisa reach out to the alumni juga, right? Semua connected di LinkedIn, right? So making sure that you also read the responsibility sebelum apply gitu. Jangan asal apply, ya. Kalau asal apply susah nih dapetnya. Nah, jadi kita harus baca responsibility-nya apa, skills-nya yang required apa, jadi kamu update your LinkedIn profile accordingly gitu. Tapi jangan bohong aja sih, just making sure that I have this type of experience, I'm gonna apply. Okay. Nah, terus kamu bisa search juga di search bar, lihat di job search itu tentang maybe internship gitu. So you can actually look at all the jobs, that internship jobs. Okay. So if you want to know more about the company, please click the company logo here. Nah, nanti akan masuk ke company page-nya dia. Company page-nya itu banyak banget infonya. Ada info tentang culture, info tentang benefit, info tentang people-nya. Jadi kamu bisa reach out to specific people supaya minta bantuan untuk di-refer. Okay? So again, just want to make sure kita juga you guys tahu kalau kita tuh bisa dapetin semua information di LinkedIn, right? Kayak in the industry specific skills, terus yang tadi aku bilang connected with the relevant people di LinkedIn, and after that kamu connect, terus kamu bisa start a conversation, right? So again yang tadi aku bilang, for example ini data analyst role, tapi kalau kamu mau cari internship, you can klik internship di sini. So search bar-nya di LinkedIn yang di atas itu kayak Google search ya. Kalau kamu di Google, kamu bisa search anything in the world, tapi kalau di LinkedIn, kamu search anything in LinkedIn, right? Seperti, so I click data analyst, aku bisa lihat people, jobs, content, or more. So this is steps ya yang kamu bisa klik lagi. Jadi kalau mau klik people, itu semua people in data analyst. If you want to know jobs, semua tinggal klik jobs, itu semua jobs data analyst. Atau konten-konten tentang job data analyst, right? So on the right-hand side, this is only for job title, right? So data analyst ada langsung dikasih summary. Ternyata ada 278.000 orang data analyst job title on LinkedIn globally. Right? Terus ini top skills-nya. So if you want to be a data analyst, making sure you have these top skills. Belajar dulu gitu, right? So this is the connection that actually have the data yang aku punya, connection yang aku punya, tapi data analyst. Jadi aku bisa reaching out to my connection kalau I need more information atau more referral and so on and so forth. So there's millions of data informations that can help you get the best. Yeah. So I'm just gonna share with you what is needed right now, what is the trend right now, right? So remote job posting search in March. So as I mentioned to you just now, LinkedIn is the data company, right? So we see real-time data. Jadi kalau ada orang yang changing their jobs, kita udah tahu. Soalnya dia pasti update dia LinkedIn profile, right? So jadi kita lihat trendsnya ternyata remote job itu akan
jadi trends nih gitu. Jadi mungkin kalau nanti kalian dapat internship juga mungkin ada 50-50 working from home mungkin, right? So jadi this is a new skill that you need to learn, right? It's very different from office setting and remote setting, right? So there's a article like what do you call it? Newsletter that on LinkedIn that can help you get the up-to-date news, right? So kayak workforce report, be sure to subscribe, right? And juga we'll see a little bit of trends here, right? So LinkedIn workforce report is actually being released recently, like in early June, right? So these are the the jobs that likely to be working from home, right? So if you are in HR, PM, marketing, finance, and so on and so forth, you just need to be ready how to manage your, manage your expectation while working from home, how to be productive, how to manage your time, and so on and so forth. And this is the latest insight as well. This is the most in-demand jobs for June 2020. Yeah, so most in-demand jobs is based on our job posting on LinkedIn. Ya, tapi ini yang Mei, because ini kan last month punya gitu. So obviously first is software engineer, is everybody in demand is needed now, right? And they are mostly working from home. According to our survey, 78% of software engineers are already working remotely. Okay, so nurse, salesperson, driver, supermarket specialist, accountant, and project manager. We see a lot of this posted because there's going to be changing in terms of the way they manage business, especially their accounting books, right? So that's why they're looking for this type of information. And also because LinkedIn give free job posting for hospitals, and for the healthcare industry. That's why nurse also have the top of the top hires being a nurse. Okay, so all of these are available online. And coming back, I want to bring it to home, in Indonesia itself, like we see from March until now, there's a lot of postings, job postings in retail industry or any other industry, but I'm just highlighting this retail because retail is the most impacted industry, right? But they're still hiring, but they are currently hiring digital positions. Jadi istilahnya we need to sharpen up our digital skills to be relevant. Okay, so there's a lot of insight on LinkedIn. Please follow this Andrew Seaman. Andrew Seaman ini part of editornya LinkedIn juga. Jadi setiap minggu dia bakal rilis artikel-artikel. So artikel-artikel berguna banget deh, gitu. Right? So just make sure that you follow him and then read his articles. It's very eye-opening. Okay, so I'll move to the insight and trends on what's going on the platform, and the LinkedIn platform quickly. Okay, so members are flocking into LinkedIn right now, right? So we see that engagement increases. So that's why you cannot be silent. You need to actually engage with the people and reach out to companies because they are the one that actually online right now. Right, we see the engagement increases on the platform since January, and juga this is the hashtag that is being popular. So every month hashtagnya beda-beda. Jadi if you want to share, you can actually share the hashtag here. Pakai ini, yang paling bawah tuh apa June ya, COVID-19, coronavirus, marketing, leadership gitu. Jadi konten kamu akan muncul jadi trending gitu. Okay. So research on the LinkedIn company pages, right? So yang tadi aku bilang, setiap job posting itu kamu bisa klik company-nya, gitu. So all these company pages is a goodies. Banyak informasi di sini, ya. There's a lot of kayak what is the vision of the company, and so on and so forth. Okay. So a lot of organizations are working from home, and they will also saying that this is going to be the new trend, right? It's going to be staying permanent.
So a lot of company juga concern gimana cara supaya mereka upskilling their team supaya produktif. Soalnya according to the survey, hanya 36% yang bilang they are being productive at home. Nah, jadi it's coming back to us gimana caranya kita stay productive, right? So for of you who doesn't know, LinkedIn punya online learning namanya LinkedIn Learning. Nah, kita juga lihat di LinkedIn Learning ini semenjak pandemi ini banyak banget orang yang belajar, right? So what are the skills that they're learning? Ya, pokoknya yang di kiri itu yang pas Maret, yang kanan pas April gitu. Of course, time management, learning Zoom gitu, dan yang sekarang yang lebih ke productivity sih, seperti kayak hard skill and soft skill all together, kayak learning Java, building resilience is really important right now. Okay, so most of them learning are job seekers, yeah. Obviously because they are there's a lot of like changes that's required, jadi they need to upskill themselves. Ya, students juga banyak, manager, C-level, actually semua orang. Okay, so these are the top in-demand top skills, right, by 2020. This is before COVID, right? Ini yang kita research in January this year. No, not January. Sorry, December last year, right? Ini rilisnya January this year. So this is the in-demand hard skill. Hard skill semua digital in nature, right? Semuanya blockchain, cloud computing, analytical, reasoning, and so on and so forth. But soft skill juga important, guys. Gitu, creativity, collaboration ini very very important. And sekarang mereka akan mencari resilience, orang-orang yang resilient. Okay, so how can we take control of our development, right? So don't worry, we have a free learning courses, LinkedIn learning courses that you can actually belajar. I think it's until 30th of June, but I think we gonna extend it. Tapi ini semuanya list yang free, okay? Terus sudah itu definitely 58 of global university out of 100 are using LinkedIn Learning. And you can actually download the app, yeah, so it's downloadable. And as I mentioned, the word is actually at your fingertips, right? So you can actually join the leading HR community in Indonesia if you want to know more about job trends in Indonesia and how to be the best HR person in Indonesia. Sorry guys, ada yang ngebel, bentar dulu ya. Oke, Mbak. Oke, teman-teman, jadi sementara kita sambil nunggu Mbak Lani sedang ada telepon ya. Nah, siap-siap untuk yang mau bertanya, mungkin nanti mau diskusi. Jadi ini, wah, selamat datang ya teman-teman. Bahkan ini ada teman-teman dari Podomoro University maupun yang dari luar Podomoro University. Terima kasih sudah hadir dalam acara webinar hari ini ya. Ya, teman-teman yang mau bertanya, nanti boleh siapkan pertanyaan dan bisa ketik di chat, atau nanti kalau kita waktunya cukup, jadi juga teman-teman boleh raise hand gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol langsung, diskusi langsung dengan Mbak Lani. Ya, kita masih menunggu sebentar ya, teman-teman. Iya. Ya, oke. Boleh, silahkan lanjut. Iya, kalau udah bisa di-scan, nah nanti akan masuk. Oh, ini bisa langsung ya Mbak Lani ya? Iya, bisa scan gitu. Tinggal Oke, teman-teman yang mau silahkan langsung scan sekarang juga gitu ya. Iya, nanti aku salah satu pengurus di FTHR ini, Future HR. Jadi our goal is to help, everybody in HR professionals supaya mereka tuh bisa productive and successful, overcoming the new normal gitu. Jadi setiap minggu kita ada webinar, semuanya free gitu. Ya. Jadi silakan bergabung begitu ya Mbak Lani, saya pun akan bergabung. Boleh. Ada yang raise hand. Iya, Rafael William. Okay, so it's actually gonna be my last slide. Then after this, we can actually open the questions, yeah. So last two slides, maaf. Yeah.
So basically, you know, as a human being, we tend to suka bosen ya. Jadi maka dari itu kita harus terus belajar. Kalau enggak kita bakal bosen and then not motivated. So I read this book 3 years ago and it's changed my life. Right, so they have Lori Reed list 7.5 habits of highly successful lifelong learners. Ya, untuk kita successful kita harus terus belajar. Gimana caranya? Habit pertama, always begin at with the end in mind. That means always have a goal. Kita tuh mau belajar ini untuk apa, right? So kita di dunia ini untuk apa gitu. Just a random question is good, and then you can peel it. The onion, why, right? And then after that, number 2, accept responsibility. Jadi be discipline gitu. Jadi be responsible. Ya, kamu harus disiplin sendiri. And habit number 3, view problems as challenge, right? So the problems pasti ada solusi gitu. Jadi jangan komplain gitu. Pasti ada orang yang bisa bantu kamu. Jadi kamu bisa reach out to people, mentor, guru, teman gitu. Habit keempat, have confidence in yourself as a competent, effective learner. So what I meant is believe in yourself, right? So if you already set your goal, set your dream, making sure that you believe that you can achieve it. Ya, pasti. Habit number 5, create your own learning toolbox. Toolbox itu yang tadi aku share mungkin kayak join community, terus have a mentor, terus have access to learning, ya salah satunya LinkedIn Learning gitu. But you can actually get anything, right? So maybe kalau saya setiap pagi saya baca gitu artikel 30 to 40 minutes. Ya, aku pasti baca gitu. Semuanya ada di LinkedIn because semuanya udah di-curate for me. Jadi aku tahu apa yang aku mau baca. So that's one of my toolbox. Terus habit number 6, use technology at your advantage because we are living in a digital era, so good, right? Semuanya praktik gitu. Mau order tinggal ada app-nya. Mau beli apa online, semuanya online. Jadi use that to make sure that you being productive and efficient. And habit number 7, teach or mentor others because when you teach or you mentor, you become more you become more expert in that subject. Right, the subject that you've been learning, and then when you become the expert, you become more passionate gitu. Jadi kan you become passionate, so at the end of the day you become happier, right? So making sure that you get that happiness at the end of the day, and then the 7.5 is actually the don't forget to play, right? Don't forget to play. What I mean is have fun. Right, so this is my last slide, right? So making sure, I'm sure that you've seen this before, Ikigai, what do you call it, diagram, right? The methodologies is to finding your purpose in life, you know, why you're actually here, and so on and so forth. But if you see the 7.5 learning lifelong habit, you will find this. You'll find the purpose because when you have passion to learn, passion to be curious, passion to teach others, you definitely will be finding your own purpose. So it's a journey, guys. Okay, that's it. That's all. I'm open for Q&A. Thank you. Wah, terima kasih. Wah, kalau kita bisa tepuk tangan, kita tepuk tangan ya untuk Mbak Lani ya. Terima kasih untuk sharingnya yang benar-benar luar biasa. Jadi kita akhirnya belajar banyak ya Mbak Lani ya. Ternyata LinkedIn ini nggak cuma sekedar platform untuk bisa memperkenalkan diri kita, tapi ternyata juga bisa meng-capture kompetensi-kompetensi yang kita miliki, jadi biar diketahui sama pencari kerja gitu ya. Oh sorry, pencari kandidat. Kandidat, yes. Ya. Betul. Oke. Ya teman-teman, untuk teman-teman tadi, Rafael tadi raise hand mau bertanya kah? Mana Rafael? Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh raise hand atau mau tulis di chat, mau ngobrol langsung dengan Mbak Lani, sangat-sangat diperbolehkan ya. Ya, boleh. Oh, Hatijah. Saudari Hatijah Wulandari ya. Ini karena nggak kelihatan videonya. Boleh kalau misalnya mau bertanya, Mbak Hatijah,
Silahkan di-unmute dan mungkin videonya bisa ditampilkan ya. Nggak berani lah. Oh, nggak berani. Oke, Apa-apa. boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya masih mau di close videonya, jadi boleh langsung bertanya. Silahkan, Mbak Hatijah. Halo, Mbak Hatijah? Jadi bertanyakah? Kalau iya, kalau mau juga di chat boleh. Kalau nggak Ya, mau. kalau mau di chat juga boleh. Yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Teman-teman, jangan malu-malu nih, mumpung ketemu sama yang bisa membuat link. Oh, ini ada Mbak Lani yang mau bertanya. Cantika Valeri mau bertanya, apakah LinkedIn sama dengan Glints? Glints? Ya, Okay, so Glints with an S ya, 100% different. Yeah, so but it's a good question. Yeah, so LinkedIn is a social media platform, right? So we are actually the largest professional social media in the world. Jadi more into having your profile on the platform, kayak your professional branding. Tapi kayaknya kalau Glints, I don't know ya, because I'm not the expert. I think Glints is more kayak recruitment platform gitu. So kayak seperti mungkin like they have like a job boards di situ. Maybe like smaller scale than LinkedIn kali ya. I don't know because I never seen if they have like profile. Dia juga bisa create profile di situ atau gimana? Mbak Cantika? Enggak ya. Enggak ya? Cuman lihat jobs doang kan di sana ya, kayak posisi apa gitu. Kalau aku boleh bantu jawab, Boleh banget, Meta. pas aku magang itu, perusahaan tempat aku magang itu juga menggunakan Glints untuk kayak mereka, I think they're like a third party company yang kerjanya itu outsourcing. Yes. Yes, they have outsourcing too. Tapi ya, it's one of the platform atau company yang bisa bantuin cari kerja gitu. Ya, because there's a lot in the world ya. Ya, jadi berbeda ya Mbak ya. Iya beda, kalau ini lebih ke profilnya gitu kan, gimana kamu bisa connect with the people, the CEO, CMO, the business owner, the CHRO gitu. Jadi nggak ada hierarki gitu, you can connect anyone. Ya. Oke, selanjutnya Mbak, wah ini ada teman dari UGM, dari Jogja. Halo Jogja. Halo. Mbak Nabilah, mana Mbak Nabilah? Boleh ditampilkan. Ini ada pertanyaan, tapi boleh mungkin langsung ditanyakan langsung aja Mbak Nabilah ya. Boleh videonya dibuka, jadi biar kita bisa interaktif gitu dengan Mbak Lani. Manakah Mbak Nabilah? Wah, nggak kelihatan ya, ya sudah kalau gitu. Mana tuh? Ini kameranya yang bagian kamera depan soalnya lagi error, jadi makanya tadi chat. Oh, oke. Ya udah kalau gitu ya, dengan suara nggak apa-apa. Dengan suara boleh langsung ditanyakan aja Mbak Nabilah ke Mbak Lani ya. Iya. Tadi kan disampaikan oleh Mbak Lani secara jelas ya bahwasannya di LinkedIn itu memang ada banyak dari beberapa tokoh di perusahaan seperti itu yang mereka rilis artikel juga sehingga kita bisa tahu apa yang mereka lakukan di perusahaan tersebut dan lain sebagainya. Nah, untuk misalkan kami sebagai fresh graduates dari suatu universitas atau mungkin bahkan masih mengerjakan skripsi atau tesis seperti itu, bagaimana untuk kami itu membangun personal branding yang bagus sehingga kalau di LinkedIn itu kan ada aplikasi ada tombol untuk easy apply. Ketika isi apply dan di review itu kan kita dapat notifikasi ya bahwasannya misalnya kemarin kita apply di suatu perusahaan, oh si HR-nya lagi nge-review akun LinkedIn kita kayak gitu. Saya tuh masih penasaran sebenarnya bagaimana membuat profil LinkedIn kita itu outstanding sehingga berbeda dari para teman-teman yang juga kandidat yang apply di perusahaan tersebut. Nah, kemudian
kan kalau di LinkedIn ada di bagian about itu kita bisa upload resume ya. Nah, apa sih yang bisa membuat kita itu membedakan antara resume yang sudah kita upload dengan profil yang ada di LinkedIn kita kayak gitu, Mbak. Jadi biar istilahnya lebih dilirik lah kita daripada kandidat yang lain. Begitu. Mungkin bisa diberi tipsnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Terima kasih Silakan Mbak Nabila. Very good question, very good question. So mungkin aku tadi lupa bilang kali ya, your CV or resume is not your LinkedIn profile, right? They're both different. Of course, when your CV is when you will update your CV when you're applying for a job, right? Dan sedangkan kalau di LinkedIn, you will update it as when as you want. Seperti kalau misalnya you get like you learn a new skill, kamu update gitu, right? So mungkin making sure that you understand ini ya since day one, this is very important. Nah, so pertaining to the two question, right? Tadi Mbak Nabila bilang yang pertama mau nanya gimana caranya supaya dilirik pas apply di easy apply ya jobsnya. Terus yang kedua gimana kita bisa tampil berbeda gitu supaya dapat attention from the future employer. Benar nggak? Oke, cool. Ya, so yang pertama, basically kalau kamu tadi lihat kan yang pas di easy apply itu kan misalnya satu role aja ada ratusan atau ribuan yang apply, right? Pasti you might get filter out gitu loh. Soalnya kan di LinkedIn as an employer dia punya namanya filter gitu. So we have special tools for them supaya mereka nggak usah lihat ribuan orang itu, tinggal di filter aja sama pakai keywords. So making sure that your keywords ada di situ, kayak skills-nya ada, right? Terus pas kamu tulis project gitu, kamu juga taruh di project kamu tuh responsibility-nya yang mirip dari job description yang job itu punya, gitu. So benar-benar soalnya itu bakal keywords per keywords sistemnya akan menyocokkan. Maka dari itu banyak orang yang ke filter out because they don't have the specific skills atau keywords yang dicari oleh employer tersebut. Jadi to make sure that your LinkedIn profile is always updated. It's always good juga to menyocokkan gitu profil kamu sama profil yang mereka suka gitu. Yang aku mention tadi, tapi jangan terlalu overboard, jangan cut and paste and bohong gitu. Jadi ya sedikit-sedikit aja, right? To make sure that you don't get filter out. Terus yang kedua, I mean still on the job posting ini, mungkin kamu juga bisa reaching out to the people that posting the jobs, right? Soalnya kan mereka juga di LinkedIn, right? Jadi kamu juga bisa have access to the company tersebut. Jadi kamu bisa lihat orang-orang di situ seperti apa. Jadi istilahnya we need in life kan kita selalu nggak bisa sukses sendiri ya. Selalu pasti ada tim, ada teman, ada orang tua. Dan ini benar banget. Jadi you can actually reaching out to the employers yang di situ dari LinkedIn, terus minta advice atau enggak. Biasanya sih kalau minta advice dia pasti balas kan, namanya juga manusia they are very kind. We are very kind. Tapi again nggak semuanya akan reply yes, right? So you just manage your expectation. Itu salah satunya kalau kamu mau hunting roles, right? So mesti benar-benar ada strategic planningnya gitu, dan juga masih ruthless. Jadi kalau misalnya satu orang nggak balas, kamu send 10. Kalau 10 nggak balas, kamu send 20 gitu. Ruthless ya. Tapi benar-benar masih ada strateginya gitu. Kenapa aku mau apply to this company? Why? Is it the vision? Is it the mission? Is it the leader? Is it the benefit? Gitu. Pokoknya this information allows you to have kayak interest pasti sama orang yang mau kamu reach out gitu. Right? Dia pasti kayak, oh kamu udah research banyak nih, so you seems that you're very serious, gitu. So that's number one. Hope that answer your question. Terus yang kedua, gimana caranya supaya tampil beda gitu ya? So again, yang tadi
yang is still relevant to the profile activities, right? So kayak how you engage your network is matters. Engage your network, that means your posting di LinkedIn, post update aja itu matters banget gitu. Jadi you can actually share artikel, reshare. For example, kalau aku selalu baca Harvard Business Review, McKinsey Insight, terus Inc. Magazine. Nah, this artikel-artikel yang menurut aku tuh relevan banget nih sama network aku, dan juga aku juga belajar banyak dari baca artikel ini. Aku bakal reshare, right? And then I will share. Terus aku tulis my opinion. Nah, dari situ aku dapat engagement dari orang-orang yang like, yang share juga, yang komen, right? Nah, dari sini you will be building your credential. So, kalau saya setiap pagi kan aku baca tadi ya, terus yang aku baca tuh topiknya very targeted. Jadi aku akan baca tentang leadership, employer branding, HR technology, HR business, right? Terus sama obviously what's going on in the world gitu. Jadi semua yang artikel yang aku share, yang aku tulis juga itu berbau leadership, berbau employer branding, LinkedIn, HR. Jadi since I've been sharing that for so long, a lot of my network pasti kalau mau nanya tentang LinkedIn, mau nanya tentang leadership, HR pasti langsung oh ya Kelani aja gitu. Jadi aku banyak banget dapat request gitu buat this question, maybe one of this session juga kayak gini gitu di request because I've been building my professional brand seperti itu gitu. So it's a journey. Oke, cukup menjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Lani ya. Ini udah ada beberapa lagi. Rengga Darmawan. Wah, ini mana nih Mas Rengga Darmawan? Mau bertanya langsung saja? Selamat pagi, Ya, silakan. Lani. Ya, pagi. Saya kalau nyalain kamera tadi saya keluar aplikasinya. Kayaknya Wi-Fi di sini lagi jelek deh. Oke, nggak apa-apa. Suara aja kita bisa lihat fotonya kok. Iya, nanti add di LinkedIn ya. Oke, Mbak Lani. Mbak, saya mau bertanya, kan selama karantina kemarin kita 3 bulan di rumah, itu kan banyak banget seminar-seminar yang banyak banget kan, yang gratis, bahkan kelas-kelas pun baik yang gratis. Nah, kemarin tuh karena saya lagi skripsi dan memang lagi kosong banget, saya ikut banyak kayak seminar-seminar, terus dapat yang sertifikat, terus kayak kelas-kelasnya. Terus saya kan jurusan psikologi, bahkan saking karena nggak ada kegiatan, saya sampai ngambil kayak kelasnya kayak finance atau kayak hukum atau enggak ekonomi, saking nggak ada kegiatannya kan. Nah, saya mau tanya itu buat di LinkedIn apa saya harus tulis yang nggak sesuai sama jurusan saya atau saya pilih-pilih lagi ya Mbak? Karena dari kemarin aja kayak ikut seminar kayak dapat 30 sertifikat kayaknya dapat. Wow. Banyak Karena banget. nggak ada kegiatannya gitu loh Mbak. Rengga dari mana ya? Psikologi. Dari psikologi Mercu Buana Mbak. Oh, dari Universitas Mercu Buana Mbak Lani. Wah, salam kenal. Oh, very good, Rengga. I mean, it depends, right? Kamu mau jadi apa nih? Why you take psychology? Yes. Ya, kenapa kamu ambil itu? Psikologi, maksudnya di kampusnya Mbak? Iya, kenapa kamu you're still student, right? Or Yes. Sekarang kan saya masih S1, cuman S2-nya saya mungkin akan ngambil yang kelas karyawan yang 1 minggu. Nah, sementara saya ngambil S2-nya, mungkin saya mau kerja dulu sementara. Mungkin karena yang sesuai sama jurusan saya, mungkin sementara saya sebagai HR, walaupun sebagai passion saya pengennya jadi kayak psikolog klinis. Cuma kan buat menunjang sementara, mungkin beralih ke HR dulu. Okay. So jadi definitely wants to pursue HR professionally ya. Okay, great. Yeah, so definitely it's a good thing that you use all this time at being at home belajar. Very good. Inspiratif banget nih. Tapi kalau misalnya kamu mau masukin di LinkedIn ya itu harus benar-benar targeted. Jadi kalau misalnya kamu mau
mau apply for HR roles, that means you can put your certification that you did related to HR. Right? Mungkin nanti pas interview kamu bilang gitu, pasti kan dia nanya, oh what have you been doing, bla 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 gitu kan. Terus ya udah kamu bisa bilang, oh as a part of developing myself, you know, during this time aku attend 30 webinars. Terus itu kamu bucketin satu-satu gitu, webinar mana yang paling berguna bagi kamu personally gitu. Jadi sharing pas interview is very good. Oke, makasih Mbak Lani ya. Sama-sama. Thank you juga Rengga. Oke, selanjutnya Christopher. Mana nih Christopher? Ayo dibuka dulu. Ya, boleh Halo. langsung ya Christopher ya. Iya, dari Podogoro. Silakan Christopher. Ya, pagi Mbak Lani. Saya mau tanya sebenarnya, karena kan saya juga nggak terlalu terbiasa juga dengan LinkedIn ya sebenarnya. Jadi saya cukup bertanya-tanya sebenarnya. Kalau misalkan di LinkedIn itu apakah mungkin misalkan seperti saya siswa atau mahasiswa gitu ya yang belum dapat gelar sarjana seperti itu bisa apply job di LinkedIn? Itu aja sih. Yes. Terima kasih. Thank you for the question, Christopher. So the answer is yes. Ya, boleh apply, yes, definitely. Tapi ya lihat-lihat dulu ya tadi job responsibility, role-nya apa gitu. Jadi yang aku mention tadi mesti very strategic, ya kan. Tapi ada juga yang kayak straightforward kalau dia looking for internship. Nah, you can just apply gitu kan. Soalnya straightforward. Tapi kalau misalnya ada job yang kamu suka banget, tapi dia butuh kayak 1 tahun, 2 tahun experience, ya kan, so, fresh graduates lah istilahnya. So that means ada banyak nih consideration because they want a permanent candidates dong. Kalau misalnya belum lulus kan istilahnya kamu harus lulus dulu, gitu, masih harus belajar, right? Then this is a very crucial. Jadi you can actually reach out to the company and reach out to the people juga, HR-nya kayak atau misalnya itu di sales, orang salesnya gitu, supaya kamu bisa build relationship with them, right? Jadi istilahnya kalau udah lulus, kamu bisa langsung reaching out to mereka lagi gitu. Oke, thank you Mbak Lani. Cukup jelas ya Christopher ya. Thank you Christopher. Thank you. Oke. Nah, Mbak Kirana. Ada Angie dulu nih Mbak, abis ini baru Kirana ya. Oh ya, ada Angie dulu. Ya, oke. Angie, mana Angie? Pagi. Ya, pagi Angie. Silahkan Angie. Jadi saya mau nanya, kalau misalnya we don't really have any history experience on a specific job, tapi kita ada minat di bidang tersebut, terus apakah mungkin kayak perusahaan itu consider untuk rekrut kita? Soalnya kan tadi dibilang ya ada 16 juta orang, jadi itu mungkin nggak ya? Kenapa nggak mungkin? Nggak ada yang nggak mungkin. Soalnya kayak harus ada history experience nggak untuk misalnya untuk direkrut di bidang tersebut gitu. Okay. So basically if I, for example, if I were the recruiter, right? So if I were the recruiter and see that somebody applied to me, but with no related experience whatsoever, I will not, and then I will not consider at first, right? Because soalnya kalau misalnya aku mau cari orang yang experience, cuman yang apply orangnya nggak experience, ya pastinya kita yang kayak, ya ini gimana sih nggak match gitu, right? Definitely no at first, tapi you need to build your your case istilahnya. If you really wants to apply to a job whereby you never tried, atau industrinya beda, atau functionnya beda, it's not impossible, tapi you need a lot of efforts. Ya, grit aku bilang. Right? Gritnya adalah kamu harus tahu skills apa yang dibutuhkan, kenapa terus reflect to yourself gitu. Kayak skills apa yang nggak ada di kita, yang harus di upskill apa. Terus company-nya orang-orang siapa aja yang kamu bisa jadi teman,
connect and be friends with, right? Terus udah itu don't give up sih, just apply again, apply to different role in that company, reaching out to the CEO, reaching out to the CMO, reaching out to the managers, senior manager, semuanya, making sure that kamu tuh benar-benar have what it takes to to work there. I hope that answer. Thank you. Ya, thank you Angie. Jadi Angie juga dari Podomoro University, Mbak. Dari Prodi Entrepreneurship. Iya, tadi sama dengan Christopher. Oke, sekarang Kirana ya, Kirana. Kirana mau bertanya juga Mbak Lani. Silahkan Kirana. Halo Mbak Lani. Jadi sebelumnya perkenalan dulu. Aku sekarang mahasiswa mahasiswa jalan semester 7. Dan kebetulan LinkedIn aku masih kosong banget karena memang belum ada ilmu pengetahuan lebih gimana cara ngisinya, gimana cara nyusunnya, seperti itu. Jadi kebetulan ada kesempatan seperti ini, jadi kesempatan yang mewah banget sebenarnya ya buat kita semua. Nah, setahu yang aku baca dari Twitter, bahwa kita tuh dianjurkan untuk sering menulis kan, karena itu bisa untuk menaikkan traffic profile kita, betul ya Mbak? Nah, tapi gimana sih kalau ternyata tulisan kita tuh nggak bagus atau emang kita nggak ada ide gitu? Karena kan apa yang kita tuliskan itu harus terima dengan jawaban dari orang lain atau tanggapan dari orang lain gitu. Gitu Mbak Lani. Yeah, very good question. I mean, I had this before too, kayak kayak aku kan yang selalu bilang kayak we need to write segala macam, terus jadi I'm actually not a writer. Aku nggak bisa nulis. Tapi since I do believe that like everyone have a story. Jadi aku ya udahlah coba aja gitu. So I just tried and write my first article when I was at LinkedIn. I think it was 2 years ago. Ya. Jadi istilahnya I know it's very scary when you start writing, ya kan? Takut banget, takut salah, takut orang yang nggak ada yang baca, gitu kan? Atau nggak nulisnya grammar mistake, vocab mistake, itu pasti ada, gitu. But that's your fear, right? You just need to overcome the fear. Jadi aku sih selalu tulis yang aku comfortable with topiknya, yang benar-benar I'm passionate about, itu experience-nya aku, itu my learning journey gitu. Jadi it's very authentic. So anything that you want to write, it has to be authentic. Itu nggak bisa kita cut and paste dari orang lain, right? Kamu juga bisa kalau kamu lihat teman kamu atau mentor kamu tuh keren banget, jadi kamu mau tulisin something buat mereka, jadi you can do the detail interview gitu. Dan itu juga can be one way if you don't have your real story gitu misalnya, right? Terus you can definitely as fresh graduates, kamu tuh pasti banyak achievement-nya kan, kayak you can actually state, mungkin tulis list kamu yang first time kamu did in the entire life. First time kamu, kan pasti kita ada ya, first time maksudnya first time bawa mobil, right? First time belajar programming, first time ini. Nah, itu kan pasti ada experience-nya. So you can share that experience juga. Dan kalau di LinkedIn, mereka sukanya kayak sharing about tips gitu, right? Maybe yang last year student gitu, gimana caranya kamu lulus, tipsnya buat your fellow students supaya baca, dia bakal feel useful. Right. So again, whatever that you post on LinkedIn, itu terserah. Yang penting tuh ada benefitnya untuk others. Always think about others. Ya, oke. Thank you Mbak Lani. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi. Ya, sudah ada lagi yang mau ditanyakan Kirana? Sudah cukup. Oke. Valeri Halim. Manakah Valeri Halim? Ini juga mau bertanya. Halo, Valeri. Halo, Mbak Lani. Ya, silahkan Valeri. Jadi saya mau tanya, saya kan pernah ya pengalaman kerja part-time gitu beberapa, jadi
usher, jadi WO, terus jadi kayak sales promoting girl juga. Nah, saya mau tanya, jika saya nanti mau kayak semacam, saya pengen job description-nya berbeda lah, job-nya berbeda. Saya pengen cari job yang berbeda, tapi saya punya pengalaman itu, apa sebaiknya dituliskan aja atau enggak gitu. So again, if you're still fresh graduates, boleh ditulis, right? Because that's your experience. Tapi harus share juga maybe yang lesson learned gitu. Jadi apa tadi usher atau enggak events itu apa yang kamu belajar dari kerjaan tersebut gitu. Just one sentence gitu. Jadi that's a good thing. Oke, Thank you. Thank you Valerie. Sama. Sudah cukup ya. Iya. Oke, sekarang Pak Wisnu nih Mbak Lani. Pak Wisnu mau nanya. Bapak Kaprodi ini Iya, mau mau nanya. bertanya ternyata. Nah, Jadi kalau silakan tadi, Pak Wisnu. iya terima kasih Mbak Yasinta. Mbak Leni mau tanya dari sudut pandang lain. Kalau tadi anak-anak atau mahasiswa atau mungkin ada beberapa pekerja di sini yang memang menulis mengenai bagaimana caranya dia bisa touch up LinkedIn-nya. Nah, tetapi kalau dari sudut pandang perusahaan, sebenarnya apa sih yang mereka lakukan pada saat cari talent di LinkedIn? Jadi kita bisa tahu perilakunya, mungkin kita bisa sesuaikan apa yang dia ingin. Gitu. Ya, good question. So yang tadi aku mention, employer tuh ada search filternya juga kan. Nah, biasanya dia filternya tuh according to their title yang dia looking for, right? Job title pasti. Terus misalnya job title-nya itu, soalnya kan job title very common kan, kayak misalnya sales is sales specialist, kalau misalnya accountant is accountant, right? Jadi ada skills job title itu pasti salah satu itu. Terus yang kedua mungkin after job title dia bakal lihat years of experience, skills-nya apa gitu. So dia bisa tulis keywords. Kalau keywords berarti any words that misalnya keywords-nya Java gitu ya. Jadi dia bakal search Java di semua profile LinkedIn-nya orang tersebut. Jadi kalau misalnya you're a specialist Java gitu, jangan lupa tulis banyak Java-nya gitu, project apa segala macam. Terus kalau accountant juga tulis accountant. Accountant biasanya lebih ke software apa gitu. Jadi nanti mungkin kalau kamu udah mulai belajar gitu ya, find out more if you're accountant, find out more what are the software available in the market. Right? Terus itu belajar banyak banget kok kayak free online courses gitu ya tentang software tersebut gitu. So di LinkedIn Learning juga banyak software bisnis gitu. Jadi you can actually understand digunakannya untuk apa. Kan nggak accounting doang, marketing juga. So ada ribuan marketing technology in the world vendor, ribuan. Right? So, jadi if you're in marketing, you need to know gitu what are the vendors, what are the technology yang dipakai untuk as a marketeers gitu. Jadi itu sih Pak ya, hopefully answer. Mantap. Oke, thank you Pak Wisnu. Ya Mbak, ini ada dari Batam nih, ada Mbak Ria. Oh, wow. Wah, jauh banget ternyata, tapi dekat sama Singapura ya Mbak ya. Tinggal nyebrang. Sebelahan. Mbak Hotmaria Simamora, silahkan Mbak Hotmaria, mau tampil sekalian. Videonya boleh dinyalain. Lagi di luar, maaf nih nggak bisa tampil video. Oke. Ya udah suara aja nggak apa-apa. Silahkan. Halo Kak, aku dari Batam, sering ke Singapura juga. Jadi aku mau bertanya di sini. Aku nih masih buta banget sama LinkedIn. Bener-bener kayak kayaknya baru 2 bulan yang lalu itu pun dikasih tahu teman soal LinkedIn dan baru upload foto doang, belum ada biodata yang lain doang. Nah, aku mau nanya nih yang soal upload tulisan. Sebenarnya kalau aku berpikiran bahwa LinkedIn ini sama seperti Instagram, menurutku. Karena kita bisa upload apa aja yang kita minati. Cuman kan kalau di LinkedIn ini lebih bahasanya lebih profesional. Jadi kita nggak bisa upload sembarangan kayak di Instagram. Nah, pertanyaan saya, baik nggak sih kalau kita upload tulisan itu setiap hari? Sementara kalau di LinkedIn kan, kalau di Instagram kita tahu ada story gitu, jadi kita bisa upload kegiatan kita.
Even pun itu sometimes kegiatannya nggak terlalu ada benefitnya, tapi kita suka mengupload atau membagikan cerita kita. Nah, gimana kalau topiknya dibalik nih, saya membagikan cerita saya di LinkedIn dalam bentuk tulisan, tapi saya pengennya tiap hari gitu. Menurut kakak gimana? Thank you. Sama-sama. Thank you for the question. So yeah, again, the question is why do you want to share? Untuk apa? Mbak Ria. Mbak Ria? Ya, Mbak. Ya, itu kamu pengen share tiap hari di LinkedIn untuk apa? What was the purpose gitu? Trying to explore something, tapi dari tulisan. Kayak ibaratnya Instagram, contohnya saya mulai upgrade Instagram dari yang biasanya untuk diri sendiri, sekarang jadi untuk orang lain. Lebih ke, desain LinkedIn saya tuh biar tiap hari itu bisa memberikan something ke seseorang gitu. Okay, that's very good. That's very, very good. So, yeah, why not? Right? So, again, untuk misalnya di LinkedIn atau di any other social media platform, what we want to create is the positivity, right? Pastinya, right? The world is already hard enough. Life is hard enough. Jadi, we want to encourage teman-teman ke community supaya mereka juga ada impact-nya, right, dari kamu gitu. So I would say always you can post anything on LinkedIn, but always with an intention. Intentionnya apa gitu. Dan intention itu harus ditulis gitu loh, maksudnya berupa tulisan atau kalau mau post picture, tapi you can explain kenapa nih kamu post picture ini gitu. And it's always intensinya apa. And I believe it's all positive, right? So yeah, definitely you should. Thank you, Kak. Oke, Sama-sama. thank you Mbak Ria dari Batam. Ya, ternyata itu adalah pertanyaan terakhir Mbak Lani, dan memang pas banget dengan waktu kita yang cukup terbatas, meskipun sebenarnya ngobrol begini enak ya, masih bisa terus lanjut sebenarnya. Jadi nanti ngobrolnya lanjut dengan follow LinkedIn-nya Mbak Lani ya. Iya, connect with me. Iya, connect. Oh ya, connect ini bukan follow ya. Follow juga bisa. Follow ya. Ya, follow, oke. connect boleh. Jadi teman-teman, jadi hari ini kita udah dapat sharing yang cukup banyak nih ya dari Mbak Lani. Intinya dengan LinkedIn itu kita bisa membangun reputasi digital kita gitu ya Mbak ya. Jadi kita harus benar-benar menjaga posting kita itu tadi seperti pesannya Mbak Lani, harus bisa bermanfaat untuk orang lain, ada tujuannya gitu ya. Karena LinkedIn ini memang platform yang cukup berbeda. Karena di sini nanti teman-teman akan dilihat bagaimana kompetensinya, bagaimana reputasinya gitu. Jadi ya mulai sekarang saya pun juga kita harus mulai memperhatikan akun kita ya, harus aktif tadi pesannya Mbak Lani. Oke, thank you banget Mbak Lani untuk kesempatan berbagi hari ini. Namun sebelum kita tutup acara dan saya kembalikan ke Kirana, karena teman-teman tolong jangan leave dulu karena nanti kita akan foto bersama dan juga ada beberapa pengumuman terkait dengan e-sertifikat. Tapi sebelumnya mungkin ada pesan-pesan sedikit Mbak Lani untuk kita semua sebagai penutup gitu ya. Silakan Mbak Lani. Yeah, thank you so much teman-teman di sini. Really a privilege for me to share with you all. So if you have any questions about LinkedIn or career or anything, career development juga boleh. I'm always open. So please drop me message on LinkedIn atau connect me on LinkedIn. Okay, and semangat. Oke, thank you Mbak Lani. Semangat, kita semua harus semangat. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan acara ini dan saya Yasinta Indrianti juga mengucapkan terima kasih atas keaktifan dan partisipasi dari teman-teman semua yang bahkan ada yang dari Batam, ada yang dari Jogja, ada yang dari Jakarta, dan mungkin ada banyak daerah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Oke, terima kasih untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke MC kita hari ini, Kirana Rembulan. Terima kasih Kirana. Iya, terima kasih Bu Yasinta dan Mbak Lani ya atas waktu dan kesempatannya. Nah, teman-teman berhubung kita udah di penghujung acara, jadi aku minta ke teman-teman semua untuk nyalain kameranya karena kita akan foto bareng. Jangan lupa senyum, karena tim dokumentasi sudah siap ya.
Oke. Kemarin kita kasih plakat juga buat Mbak Lani. Mbak Lani Oh bisa iya. share nggak? Wah, ntar kita foto dulu ini sama plakatnya. Oh iya, plakatnya boleh dipoto, Mbak. Plakatnya Biar kelihatan. Kalau nggak kelihatan kalau ada ini nih. Ada background-nya ya. Background-nya. Sebentar ya. Aku ini dulu. Pindah dulu. Teman yang belum nyalain kameranya bisa nyalain dulu. Ya, nyalain dulu. Aku matiin dulu ininya sebentar ya. Dan terakhir bakal ada link sertifikat ya di chat. Nanti tinggal klik aja buat teman-teman. Oke, berarti yang mau dapat sertifikat nanti ada linknya ya. Iya, mungkin betul. boleh di-share kali ya Kirana Oke. ya. Ya, Ini. sudah share. Iya, kelihatan. Nggak kelihatan, masih kelihatan nggak? Sudah kelihatan, Mbak. Sudah. Oke, jadi kita kirim kemarin ke sana. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you, it's so pretty. Oke, mau dipoto? Kirana, silahkan. Dokumentasi. Oke, ini ada 5 slide, jadi tahan dulu ya semua. 1, 2, 3. Next slide, sebentar. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much, Terima kasih. Pak Wisnu. Terima kasih banyak. Sertifikatnya Ya, ya. sama-sama, Mbak. 12 malam hari ini buat semua. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya untuk mengikuti webinar hari ini. Saya Kirana sebagai MC hari ini mau ngingetin buat kalian bahwa nanti sore masih ada webinar lagi. Sebentar ya. Dari CEO Pigmi Naturals dan Product Manager dari Proget. Jadi bisa langsung yang mau tahu bisa langsung kepoin aja di Instagramnya youthpreneur.pu. Oke teman-teman, terima kasih ya atas waktunya. Saya Kirana pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Bye. I was with you.